عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني، كيف نتخلص من الوسواس؟ هناك وسواس القهر وهناك وسواس المدة، يعني وقت محدود. فكيف سنتخلص من هذا الوسواس؟ عندنا 4 أشياء نتخلص من هذا الوسواس. واعلموا جيدا أن أكثر من يصابون بالوسواس القهر أو القهر هم أهل الدين، أهل الإيمان، يصابون دائما، لأن الشيطان دائما يتقرب ويريد أن يوسوسهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظهم. فلذلك كيف نتخلص؟ Mes frères et sœurs, ces leçons très importantes, on va parler beaucoup, on va prendre un peu de minutes. Comment on va débarrasser le waswas? On a déjà parlé avant, le waswas, qu'il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de waswas, ça veut dire, tu répètes, si tu fais la prière, il y a déjà qu'ils se répètent beaucoup. Alhamdulillah, 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 Bismillah, Bismillah, Allahu Akbar. C'est ça. Il y a déjà s'ils ont fait la prière, ils ont pensé beaucoup de choses. Ils ont pensé de sexe, ils ont pensé de choses qui sont déjà passées. Quand ils ont fait la prière, ils ont passé beaucoup de choses. Il y a des autres il y a des waswas qui a fait peur. Il pleure sans rien, c'est ça, il pleure. Il y a déjà que les autres, les cœurs, ça marche vite, beaucoup, c'est ça. Ça veut dire, le waswas, il a fait beaucoup de choses, il a fait beaucoup de problèmes. Les gens autres, dans le règle, il y a déjà qu'ils sont trouvés waswas, le règle, il ne marchait pas bien, autre, il a arrêté le règle, autre, il a fait problème dans le ventre, parce que c'est waswas des chétans, il a fait beaucoup de choses. Même il y a des gens qui sont enceintes, tout le temps ils se prennent enceinte, et le bébé il sort, parce que c'est waswas. Il y a des waswas qui fait beaucoup de choses. C'est ça, aujourd'hui on va donner les réponses des waswas. Et on va traduire en comorien, après on va retourner en français. Reste avec nous. Restez-vous avec nous, Inch'Allah. Waislamu, garamikaoni e solution, yaufanya iliritowe e waswasi. Waswasi e gardu fanyaje iliritowe waswasi. Waswasi humritowa, giona ndongo nne, 4 choses. Waswas humritowa, giona ndongo nne, zindongo nne zinu, rezifanya ngarju debarase au ritowe e waswasi yinu. Aizo watukufu. Ikarsaritowa iwaswasi yinu izo ndongo muhimu. Aizo tumwelezani, haribada rasabira mtuanza ndajesu basada kanyizo nchashi. Tumwelezani uka waswasi inyunji ya shetani, yovuzi ya mnarima shefuba, ni fisadr mnarima shefuba, yani tide roho, ye roho shetani kadunjia, roho yomgunde wende subah, kama tujotuanje yu. Shetani yovuzi ya harima shefuba, shatinde roho, ndi shefuba, hati ya mndu waswasi, mradoka muhara, na mwana mtitu mbutoka muhara, mndu hazinge muhara, yani hene mbandongo mrea wana mbuto shangaya, ila deja ke meme telefoni apele, il peur, besho mrato telefoni, mtuka na harara, uhara, mtuka la uhara, wasa mradoli la bure, wasa, roho idu haraka, yani mtukala uhara, wasa tena, mtulo repete, zila mzula fanye, kaungu swale, mtulo repete, zila suma, alhamdulillah, mtulo repete, wasa mrungu tawazo, repete, ibala tutawaza, ibala njatawaza, haya mruha, hoso yengu, ibala ti hoso, ibala nje hosa, mtulo kana indinzel, mraba yomlangu, il a déjà, mraba mbali, fermer la porte, il doute, je fermer ou pas fermer, haya, mraba yomlangu, mtulo, ibala tibayano, njaba hadare, jay halekeza baya, haraje, ibala tibayano, mlangu, njaba, yani, mtulo kana waswasi na harara zindongoza mundu aizo wasiwasi yofanya ndongozi inji yotsongeza wasatse na ngabokowe waswasi wa parisa dizonongoza dini basi ngabokode zindongoza kimwili tena hate regle ngabokoze regle zo ujuro ha problemu wasaya ze regle zo bloke wasati ndongozi inji wasiwasi yotofanya ndongozi inji au mrongo swali hadweshe la ndongozi inji yo na ndongoza wanasha ndongoza na umeawie wazi juu hata ndongozi inji aizo wasiwasi yona ndongozi inji msodo fikiri wasiwasi aizo wandu wenji wakuzingaro ne wasiwasi yotsonde hado wandu wa dini wakuhanze dini yani utujo shanga ikuzingaro ni wasiwasi tufikira wandu muhi shanga wandu boko wandu wa ojo wazingaro ni wasiwasi sho wenji 95% wakuzingaro ne wasiwasi yotsonde hado wandu wa dini wakuhanze dini shetani ihanze waturuble ya watabishi aizo ngani mnikoni e solution giona ndongo nne يعني أول شيء يا ماندو أول شيء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه حديث السلام يعني إذا وجدت الوسوسة يعني تلتفت إلى الشمال قليلا ثم يعني تبصق قليلا وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Le premier, on a 3-4 choses. Première chose, le hadith du prophète sallam qui l'a dit. Si tu trouves le waswas, quand tu fais la prière, tu trouves waswas.
tu commences à passer des choses, où tu répètes, où le cœur, yani, dans le salat, c'est ça dans le salat, tu waswas dans le salat, et première chose, tu dis, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, 3 fois, et après tu craches, yani, sur la partie gauche, tu craches, mais tu craches un peu, c'est pas beaucoup, et tu ne tournes pas beaucoup, yani, quand tu fais la prière, tu sens le waswas, tu fais comme ça, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم comme ça c'est ça prophète sallam il a dit c'est ça le hadith du prophète tu tournes un peu c'est pas tourner comme ça comme tu sortais dans la prière non un peu comme ça et tu ne craches pas devant parce que devant c'est Allah subhanahu wa ta'ala toi tu fais la prière ça veut dire devant toi c'est Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu fais la prière c'est ça le qibla c'est ça nganzao e amando kwa tukufu ngojo tourner ba petit upande mhono mshi ndio amando kango swali si tu es la prière et kango swali huono unja wasiwasi rumwe swala ngo to repete urudi ugeza hakuwa ngo fikira bala kuja urendeje wasiwasi ngojo kama ba petit upande mhono mshi gauche utemna mare ba petit chakututa menji ngo wangu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ani 3 fois a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala ngo cho shaitani mare wala shetani ndo jone waswasi au tsongeze waswasi la ngomchomale umdegaje ngwani wala mro utwamare shetani haizo mruka bota mwanadamu mare ngabwanadamu wakomori wasubuti wachirenda na tabiambi mrako subuti hata mwana nyamare soka zirendo mruta mwana nyamare kama kosubuta hata mrati fami ya hemare subhanallah mrati mwana ma hemare mrati mzaza hemare subhanallah tabiambi za kichafu ngoshomtu nabari te shetani mare alafu mwanadamu ngomrendo ushetani umtemare kasirendo mkado subutete mwanadamu mare izo ndo ngombi so aizo ngojoka ko pale mwana chobtiti tunafua a'udhu billahi minash shaitanir rajim na mare mtiti yani un peu de crash un peu a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim après on continue après tu continues c'est bani ngototreba mtiti kile yani ya mwana sheleza dakika tijoka zinji zirendaje alafu ekausa ufanya hiyo et même si tu fais le wudu tu as la waswas le temps de wudu quand tu commences le wudu la waswas tu arrêtes un peu et tu fais même chose a'udhu billahi minash rajim a'udhu billahi minash rajim a'udhu billahi minash rajim après tu commences le wudu tu continues le wudu et quand tu tawazo na wenda wena waswas wakati ukutawaza yabo atomjwa ndiso tawaza kwa ndiso waswas ngotozio utawaza uambe a'udhu billahi minash rajim 3 fois ou vous y pas le bon mche utimna mara a'udhu billahi minash rajim a'udhu billahi minash rajim manuna mara mtiti a'udhu billahi minash rajim babititi alafu continue utawaze et wasiyeni ya mwana ça c'est la première chose هذا اول شيء يعني تتفق ثم تدبسق نعم الشيء الثاني هذا اول شيء يبدا من يا mwana ujoka fani abaha ekakaitso harimwe swala basi. Et maintenant, si le waswas c'est pas dans la prière seulement, ou c'est pas dans le wudu seulement, mais il y a des waswas, tu peurs, yani, si quelqu'un peut téléphone, il appelle et toi tu peurs, yani, il y a beaucoup de peurs comme ça, yani, msolo kana dutu ze rongo na uhara na probleme, waswasi nja mru, yani, hena rongo za mru, yani, mkati iswiri, waswasi, mkaja waswasi, waja mru mme, yani, la vient de Marie, tu dis oui, après non, oui, non, aïe. Gonzo bweba hasi oui no oui yani bano gonzo fani ngotoka na wasiwasi atabesho mro mrumme ngotoka na wasiwasi eba nikubali ya shemra kubali wote asiko jona mro haraya ibani waite imwana winge jikasuma lewa mwana winge na wasiwasi imwana woi wacha mrumme ambabo ndizo haya haribu mtsana ashe ntumtsa haya ibani rebe imwana atashamba hasi ndizo bojiona na mtsanza ila hasi ibani rebe mwana yo wasiwasi bongela wasiwasi hena mongambilo kutsambanizo d'après a changer ni mkatujwa ngutso changer wabo wasiwasi aizo kamungena le wasiwasi no pia abo yabili الشيء الثاني ستتوضا جيدا تتوضا جيدا وتجلس هكذا تتوضا جيدا وتجلس هكذا تستقبل القبلة وتعمل هذه الاشياء التي ساقول لك يعني le deuxième chose tu fais le wudu après le wudu tu assis comme ça ou tu fais comme ça comme la salat. Après le wudu, tu fais wudu. La deuxième chose, c'est la deuxième chose, tu fais wudu. C'est quelle heure, n'importe que tu veux. Matin, soir, la nuit, comme tu veux. Mais c'est bien après la prière de Isha. C'est bien avant de dormir. C'est bien avant de dormir après la sortie de Isha. Ou avant de dormir, c'est mieux. Tu restes comme ça, comme taïab. Tu fais wudu. Il faut faire le wudu avant. Tu fais le wudu et tu es assis pour toi. Tu es assis comme ça. C'est pas prière, ne fais pas 2 rakats. Seulement le wudu. Tu fais le wudu, tu es assis comme ça. Ou tu es assis comme ça. Yani, et abili, gojo tawaza, et quand ça tawaza, aucun sekeli, gojo tawaza, aucun sekeli, ubausu kibla au kenza maneno mna ila mrakusu hada maneno mna kana kansi position ila ubausu kibla alafu fanye zindongo zinu njoko hambia basa ngojo fanya ze habari zinu njoko hambia abasa e amando ndayinu ngojo hamba ani première chose awal shay e kausa tawaza kanzi wauso
Première chose, après la wudu, tu regardes au Qibla comme ça, tu vas dire, après tu fermes les yeux pour concentration. Concentrer. Mais dans la prière, ne ferme pas les yeux. إذا كنت في الصلاة لا تغلق عليه. أما خارج الصلاة ما في مشكلة ممكن تغلق. أما في الصلاة لا. أيزون قلت كان سكلين وباية ماتو. إكمل رنقو هارمي الصلاة مركا جباية ماتو. إكمل رنقو صلي. غاو سجدان مركا جباية ماتو. غاو ركوع مركا جباية ماتو. هارمي الصلاة مركا جباية. شيكا كتو هارمي الصلاة. نغو فانيو دوا. ونغو زندو هجي قولو جباية ماتو وجيكو سانتر. شو هارمي الصلاة مركا جباية ماتو. أيزون كنت سكلين وبوصو قبلة تغمض عينيك أنت تجلس هكذا مستقبل القبلة tu es assis comme ça tu regardes au qibla et tu fermes les yeux c'est la deuxième chose tu fermes les yeux comme ça pour le concentrer ferme les yeux et tu prends la main تأخذ يدك وتضع في الصدر تأخذ يدك تضع في الصدر et parce que le waswas هنا في الصدر يعني بجرجم هون وهاو وكازم في بجو هو كواسواس وهو في بان شيطان يوفزم في بان هتمر waswas gorongom هنا هو كازم في بجو ولا هو waswas وكنت كده بقول كم هارا نيزوبيا نجينو ريبيت نيزوبيا na udeshe la mrongo zinwaji ukatoswalera haya aizo gorongo mhono ukaze banjao utsokazumono ufibajubano umhono ukaze ubaye mazo jikosantre wa watakul Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Tu dis ça 3 fois. Tu fermes les yeux comme ça, tu dis anitakul gojoba urebeje wa meza ngo zinjoka hamba 3 fois salasa mara takul Allahumma gojohamba Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آله وسلم 3 fois اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم c'est la première fois أول شيء deuxième chose الشيء الثاني après تقرأ سورة الفاتحة تقرأ سورة الفاتحة après ça سورة الفاتحة بعد أول جسوم سورة الفاتحة وصوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين une fois seulement une fois tu dis ça une fois ngo jesoma kadonza basi une fois wa mara wahada une fois kadonza basi après ça ibada hapo tena ngo jesoma yinu usome suratu zalzala abada hapo ngo jesoma yinu ambao suratu zalzala 3 fois tu vas lire suratu zalzala 3 fois bismillahir rahmanir rahim idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha tu qra suratu zalzala ila akhiri yani tu vas lire ngo jesoma suratu zalzala jusqu'à tout complète إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يعني شر يرى من مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى من مثقال ذرة خيرا يرى تقرأ 3 fois ngojisoma kadona ngisomo utimizi urudi urejeza tena usome inabao suratu zalzala ikausa usomo ye suratu zalzala hiyo 3 fois usahu utimizi ababasa wananyasi baada usahu usomo ye suratu zalzala hiyo 3 fois usahu utimizi ngarjo soma yinu yambao suratul nas ngarjo soma et le 3 après on va lire suratul ikhlas wa suratul falaq wa suratul nas يعني 3 fois بعد ذلك تقرأ سورة الفلق وسورة الناس وسورة الإخلاص 3 مرات بعد أبونغو جسوما قل هو الله أحد 3 fois ويتميز قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يتميز 3 fois على فرد الصوم قل أعوذ برب الفلق ويتميز من شر ما خلق ويتميز من شر ما خلق من شر ما فقد من شر سيد حسد 3 fois après الصوم سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس تجروا كزوم في بجون تزغار شيخ بكنين وتزغار شيخ بكنين وصوم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أتوا تميزي كم صوت تميزي كان ليه 3 fois بعد أول كم تميزي جوجو حامبا سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس نجور الزبابتي نجور الزبابتي كان جدوا زباين نعم درجزون الزبابتي تساينو سلكة تباز مزرعة تباز جدوازا أوكي كوسا سمو قل الله أحد سبحان الله سمو قل الله أحد 3 fois قل أعوذ بالناس 3 fois وسمو قل أعوذ بالناس 3 fois أبو درجين سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال وجهها 9 fois tu vas dire 9 fois tu répètes 9 fois وجهها كانوا شينا 9 مرات يعني أو أكثر ما في مشكلة أما أحسن 9 وجهها ينو كانوا شينا وجه رépéter ينو كانوا شينا سبحان الملك القدوس
الخلاق الفعال سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال 9 fois gojamba kado shenda après quand samba yo gojamba après ça tu vas dire gojo some aya ina melini in yasha yuzhibukum wa yati bi khalqin jadid in yasha yuzhibukum wa yati bi khalqin jadid وما ذلك على الله بعزيز gojamba iyo ngejoka ya 9 fois tena gojamba 9 fois tena iyo gojosome aya iyo kado shenda 9 fois gojamba in yasha yuzhibukum wa yati bi khalqin jadid وما ذلك على الله بعزيز إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز بنابو وصوتميز كوصفانيا يوسف الحمد لله رب العالمين tu fais ça c'est ça la deuxième chose هذا أول ثاني شيء يدمنري أبيلي وجوكوفانيا وتوسواسي توفانيا كليو ركادو مسيرو كوصو صلي لانشا وكنسي وفانيا كليو وتاسي كباستاب يولي أبيلي بس هذا دقيقة نازلوا زايسة يعني المكان ده كم دي بس 2 minutes qui restent et yarabu rambanga bonrogonne za utebarasi waswasi الشيء الثالث هذا يعني تأخذ كوبا قبل النوم تأخذ كوبا من الحليب كوبا من أي حليب تأخذ كوب من الحليب وتقرأ هذه الآيات التي سأقول لك ثم تنفخ فيه وتشرب. Le troisième chose avant de dormir tu prendre un verre de lait et tu lis les choses que je vais dire maintenant et tu souffles. Quand tu lis, tu souffles dans le lait, un verre de lait, tu lis et tu souffles, après tu bois avant de dormir. Yani yararu wananyasi rahamru ya jalala ngojorenga mdumu wa ziwa na mdumu wa ziwa ziwa ndani haina ziwa reka ziwa biti reka la hafa reka la vubama reka la nja diare haina ziwa besho ndani ziwa la ufanyaji tunamba jele ziwa la ufanya chai lino wana mnapata wana ziwa la maji ziwa lino mnakofanya chai oda holi mruha no wende ndeni ziwa reka biti reka lifu reka livubama reka litapala ziwa mwimu ziwa tunanga ziwa na mdumu wa ziwa normal ziwa alafu someze nongozini udovuzia alafu ekasovuzia ngojo kunonge ulale nanzofanyeza nongozi uvuzie uharimo ume alafu ngojo kosoma indini yani ngojo soma yani tu vas lire taqra surat al-Fatiha ngojo soma surat al-Fatiha haina aya chaque aya tu souffles tu vas lire surat al-Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين chaque aya tu souffles hayna aya ngojo souffle ngojo soma surat al-Fatiha chaque aya tu souffles ngojo souffle yani كل تقرأ سورة الفاتحة كل آية تنفخ فيه ngojo soma surat al-Fatiha udo souffle yende amon après ngojo soma indin ayatul kursi après ayatul kursi chaque mot tu souffles hayna kalima ngojo souffle الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا تنتصر سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هنا وجسما كلمة وتصف زيادة الكرسي après وجسما après tu vas lire le de aya dernière de surah à la fin de surah al-Baqarah وجسما آمن الرسول بما أنزل إليه après وجسما c'est aya 1000 za mwisho dernier verset aya 1000 za mwisho za surah al-Baqarah آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه udovuzia ngosoma babuvuzia ngosoma babuvuza atautimiza aya hizo ikausa usomo ze aya hizo baada ya bongo tukofanya nini ngojo soma kul huwallahu ahad tena 3 fois uvuzie harimo ila ziwa usome kul a'udhu bi falaq tena 3 fois uvuzie usome tena kul a'udhu bi rabbin nas tena 3 fois uvuzie ikausa uvuzia ngojo soma dua tainu ya soma ni fundi mhuswafi ikao edua yinu waifundi mhuswafi yadokana waswasi ngabo fundi mhuswafi ikao alimu mhu yadohamba الإمام محمد بن واسع وشيخه هكذا وسواسي hasomwe dua yinu habono waswasi tsola wa directive aizo kama masahaba kana waswasi wajawambia mtume hawambia solution kama muswali yafanyike ilituambia aizo basa wa sheikh ya soma dua tsainugo kwa dua muhimu ngo Mwenyezi Mungu kanibeke kule na shetani inamna shetani wende wa urebesha shetani na shetani ngujua sinjiza hatu tujua nguri wono katumona Mwenyezi Mungu mpeke kule nasi yaritawe ne waswasi wa aizo ekaso somo kwa Allah hadu turafa kuna mfalaki kuna mfa après ça, tu vas lire cette doua. Après, tu souffles dans le lait. Tu souffles dans le lait. On te sommet douaïn, Allahumma innaka sallatta alayna adouan aliman bi'uyubina. Allahumma innaka sallatta alayna adouan aliman bi'uyubina.
يرانا هو وقبيله، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم كما آيسته، اللهم كما آيسته، اللهم آيسه منا، اللهم آيسه منا كما أيسته من رحمتك وعفوك. اللهم أيسه منا كما أيسته من رحمتك وعفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك وجنتك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. Au deux semaines, vous y harmez match après une et des troisième chose. Cette doigt tout, je mets dans le commentaire, Inch'Allah, je mets cette doigt dans le commentaire et tu vas prendre YouTube, je mets dans le commentaire dans le YouTube. Et Facebook, je mets dans le YouTube, dans le Facebook, dans le commentaire, Inch'Allah. En tout cas, nous avons un commentaire, yabo, reka YouTube, reka Facebook. Au deux semaines, nous avons, Inch'Allah, Ta'ala, ou vous allez m'oublier match ou une. D'abord, au deux semaines, nous avons yabo, et quand vous l'avez, ou sommet ou une. D'abord, ça, tu vas faire 3 jours ou 7 jours. Successifs, 3 jours ou 7 jours. C'est donc ce que tu vas faire. Vous allez besoin de faire 3 jours za dungana ou faire 7 jours za dungana, 3 jours ou 7 jours za dungana ou faire. C'est habari hizo. Alafe wananyasi akhiran ya mwiso nganzao ikamra juhabo tasi mriado soma zedu wazini mtume salama yale nikazo redo soma botase kamra juha aizo tutimtale kamra juhabo tasi mrungu roho mria soma zedu wazini asbahna wa asbaha almulku lillahi walhamdulillah wadumra soma zedu wazini botase kamrungu roho zinu atongozo botase mru soma zedu wazini asbahna wa asbaha الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا خير هذا اليوم، اللهم ارزقنا خير هذا اليوم ونعوذ بك من شر هذا اليوم. اللهم ارزقنا خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر هذا اليوم. أصبحنا وأصبح الملك لله. أيزم رجعوا تاسين جيما مراهم بزدوا يزو أصبحنا أصبح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته هداه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعد هذا اليوم ومن شر ما قبله وشر ما بعده. أيزو يونشي ما تسيني كم رجوع تسمع له سوما زيد وأيزو إن شاء الله تعالى أبرئ قول فلازم نقول هم بيأيزو إكوا واسواسي كجورو direct إكوا لو كجلاو مرتوني par direct tu vas venir par direct. Tu vas faire les choses que j'ai déjà dit ça, tu vas faire et mais c'est mieux tous les jours tu sais le doigt matin Inch'Allah Ta'ala. Si tu connais pas, pas de problème, tu fais les choses que j'ai déjà dit, tu fais le verre et tu lis comme j'ai déjà dit et tu souffles dans le lait et tu bois avant de dormir. Et quand tu fais l'après, il vient le waswas, tu fais entre le starajim 3 fois comme ça et après ça on va arrêter ici Inch'Allah Ta'ala, on va arrêter et n'oublie pas les choses que tu fais les wuzu, tu regardes le double et tu fais comme ça et tu lis les choses que tu as fait. Tu dois te ramener quand on kansi utawaze rogo mhono kazibano bai mato uombe zila na hambia bai banda kango la notsen urengele zi uombe zila na hamba ufusi uno ni na hambia kango swali waswasi uja ufanyile na hambia banda bongo jofanya 3 jours 7 jours eka ngejusi kakedasia tuweza uni par direct haina mrna fanya 7 jours et même non jokaya tu par direct. Tu vas faire 3 jours ou 7 jours et tu regardes les situations comment tu es, appelle-moi expliquer Inch'Allah je t'aide Inch'Allah Ta'ala Inch'Allah Ta'ala ndio tufanye kile hambia 3 jours au fanye 7 jours uone namna uli haini namna ujokaya ubesa uni pale unjuliso kabofu satifanya zila wanambia za waswasi 3 jours ngami namna jao yiji roha au raha kija roha ini fanye je au fanye 7 jours ubesa uni pale tu para 06 13 76 31 76 au 07 53 14 89 82 usidiwaze. N'oubliez pas umhadara rende urasomeze dua iliritowe ani wanaza fikira za bangi ndedua protection contre la drogue ngejoka jeudi 5 mai de jeudi 5 mai harimwe salia Felix Piat Inshallah Ta'ala 15h juste ngalo mbeze dua ribalo wana eyadunga bangi mgamtowe na bangi eyatsugunga le bangi mgamkifadhi na bangi rowana ranwazazi na rende hawinji edua jokele resome riji protege rasiro wana nele bangi riji protege les fikira za bangi joka Felix Piat Inshallah Ta'ala de bana garage de le 5 yo jeudi jour férié 5 mai Inshallah Ta'ala rende hawinji Inshallah Ta'ala sha ye samdino 30 avril samdino ngarjoka ya ogharima omji wa Lio harimu mrayambao Rio le pap ogharima esali ya himadrasa Lio le pap ngarjoka na muhadara ibona rende hawinji ranzi 14 Inshallah Ta'ala rende hawinji
le 8 ngaso mji wa Bonn, le 15 ngaso harimo mji wa Chambéry. Iko Chambéry ndio karibu na nchi ya Swiss, karibu na Geneva. Wandu wa Geneva ngwatoko Saigonzi pia harimo mji wa Chambéry. Na ronane o harimo le 29 harimo mhadhara ujoka kwa harimo mji wa Brest le 29 mai inshallah taala. Mhadhara wa Paris ngojoka le 22 mai. Lo mhadhara jikanda rano nchisi wandu wa Paris wa deklare ngwanzao yedua ya henjisi wende wa hano nchisi retoe masahiri leze usuda eulo na shetani yibisiwa usikuo rewakubalia ramane le 22 baju zilifanya hemafura wa Paris wa deklare wa Marseille wafanyilo henjisi ngwanzo wafanyilo henjisi baso wa Paris ya henjisi le 22 mai inshallah taala pia fiti le 22 mai ndo siku ya henjisi na Ronaldo halimwase darasa watukufu yejofanya sasa ndugu namwambia kuchelewa bahati si tu comprends pas la question appelle-moi inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار، والصلاة والسلام على النبي المختار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، دقائق قليلة، un peu, pas beaucoup de temps. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين شفتيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. شيئين الحبيب المصطفى يخبرك: إذا ضمنت وحفظت لسانك وحفظت فرجك من المحرمات، حفظت لسانك من الغيبة والكذب والنميمة والنفاق وكل هذا، وحفظت فرجك من الحرام، الرسول صلى الله عليه وسلم يضمن لك الجنة. ولكن كل هذا بعد الصلاة. Mes frères et sœurs, deux choses. Si tu protèges deux choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il prendra le garantie que tu vas entrer au paradis. Il prendra le garantie que tu vas entrer au paradis. Mais tout ça après la prière. Si tu fais la prière, après tu garantis deux choses. Tu protèges deux choses après la prière. Tu protèges deux choses. Le prophète sallam, il a dit qu'il est garanti. Tu vas entrer au paradis. Garanti. Première chose, ta langue. Tu protèges ta langue. La langue. Tu protèges la langue. Yani contre le mensonge. Mensonge. Tu laisses le mensonge.
calomnie, tu parlais pas le mal des gens, et tu calomnie, tu laisses le mensonge, tu protèges la langue, ne parlez pas, Flan il a fait quoi, non, tu protèges la langue, contre les mensonges, contre les calomnies, contre tout ça. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est le sexe. Le sexe, ton sexe. Tu protèges le sexe. Comment tu protèges le sexe? Tu laisses le haram, tu laisses le zina, tu laisses le adulte. Si tu as fait avant le zina, ou tu parles mal des gens avant, ou tu fais calomnie avant, maintenant, aujourd'hui, tu commences nouveau dans la vie. Tu commences nouveau, masha'Allah. Tu fais le wuzu, l'ablution, et après, tu fais 2 raka'a, qui s'appelle Tauba, et tu fais 2 raka'a, Sunnah, ça s'appelle repenti, et tu demandes Allah, tu fais 2 raka'a, tu fais 2 raka'a, simple comme ça, et tu demandes Allah que tu as déjà fait le zina avant, et tu demandes pardon, ou tu as parlé mal les gens avant, tu fais le pardon, et maintenant, où tu as fait le mensonge avant, maintenant tu fais le pardon, et tu commences nouveau à vie. Tu commences depuis aujourd'hui, nouveau, et tu protèges la langue, alhamdulillah, et tu protèges le sexe, ça veut dire, professeur Lam, il te garantit au paradis. Il te garantit, paradis, tu protèges la langue. Allah, tu restes juste à les pieds. C'est parce qu'il a déjà que jaloux des gens, ils ont parlé mal des gens, parce qu'ils sont jaloux. Ils sont jaloux, ils ont parlé mal des gens, ils ont mensonge pour les gens, ils ont fait beaucoup de parler de mal. Non. Tu laisses, depuis aujourd'hui, tu fais le rakan, tu demandes pardon à Allah, et tu laisses. Et tu, masha'Allah, et tu laisses le zina, le adulte. Maintenant, depuis aujourd'hui, fais du rakan, tu demandes pardon. Si avant, tu as pas fait ça, Mashallah, tu remercies Allah, tu fais du rakat de shukr. Si avant, tu n'as pas fait le adulte, pas fait le zina, pas fait le mensonge, tu sais pas fait, tu fais du rakat qui s'appelle shukr. Tu remercies Allah. Après, tu continues. Tu fais du rakat aujourd'hui de shukr que, alhamdulillah, je fais du rakat de shukr parce que tout ça, alhamdulillah, moi, j'ai pas fait ça et je fais shukr Allah pour donner encore que, c'est ça. Wananya sing, anamnikonimesa tsaino dakika nchashi, yelezao, nrongombili basi. Mtume sala salama ngurambioka man yadmanuli haina mrujo hifadhiza nrongo mbili hizo. Mtume alayhi salatu wassalam hamba hasahau garantie mbebo. Allahu akbar. Mtume ha garantu kango jonja mbebon agonga mtume rasoli ikango swali ukaswala hiyo lazima ili utoke Islam ikango swali banda uhifadhiza nrongo mbili zinu huzihifadhi basi mtume ngolezoka ngujo hu garantia embebo yo mtume hu garantia mbebo. Mtume ndini mtume msali sallallahu alayhi wasallam ndini man yadmanu lima baina shafatayhi emrujoni hifadhia au lime de harina niyomo do lime mtume ngolezoka ejo hifadhi ha garanti ulime katsomba ndrabo ntambo katsomba ndrabo katsukalia wandu katsuvungwa wandu nayi katsude ya wandu yani mtume ngolezoka ejo shinda hifadhi ulime au kaulime ukalia ondu wenji ngwakaliao otsodo fungwa arifula arifula tawa mrashinda hifadhi ulime wahi katsukalia wandu katsuvungwa wandu nayi katsomba ndrabo hifadhi ulime wahi mtume anaweza nini wama baina fakhidai mrarudi tena hahifadhi ayulobo harimwe mabaja yani de wazi mrahifadhi wazi yake ketufanya haram ye wazi ketufanya zina mtume ngwelezoka domantu lahul janna emru wotsi mgarantia embebo yewe ewanze mbebo tio ndogo mbili mtume amba zigaranti basi mbebo kango swali ushindu garantiza ndogo mbili mbeboni yewe haya eni aparozifanya na tuandisa maisha ya leo haukam tumelezoka ataibu mina dhambi kama la dhambala haina mria tubia madhambi yakawafanya kausawtubia abanga we hama kuja paro yafanya rantu usawtubia hwandi sasa yumeni mtumende habuka haina mria tubia madhambi yakaudo yafanya yabo basi Mwenyezi Mungu ambari mu Qur'an ka afa Allahu amma salafa Mwenyezi Mungu hasamihe zabira kamra satubia Mungu Allah yusamihe zabira abumra twandisa yumeni henya paro fanya zina ranzi leo na swali raka mbili za bo tauba heni porofanya zina na fanyira kambili za bo tauba ya solira kambili za tauba yambie Allah ranzilewo satizia mtofanya zina ngamtsaho mrumme wa halali au ngamtsaho mrumshe wa halali au ngamjosubira na mrumsha wangu au subira na mrumma wangu basi uzie banda boni se maisha nyumeni leo ili ugarantewa ni mtume beboni andi saranzilewo eka hondi so kaulo bandrabu
udokalia wantu wefumwa wandu nagi wemba ndrabo wemba unafiki ranzile fanya raka mbili ubeze utulia bi Allah tudokalia tudamba ndrabo tudofumwa wandu nagi tudofanjao haizo basi beza usali raka mbili za tauba tusali raka mbili za tauba nia ndio tusali raka mbili tauba usomee suratul Fatiha ni sura wanzao uombe Mungu basi tubia tunafumwa wandu nagi ngamhifadhi ulimera nzileo tunahamba za wandu tunokala wandu tunafumwa wandu nagi akanga wandu boka zao mashalu tunafumwa wandu nagi na ukala wandu na mda fulana panja la haizo bezo sura kamili aya ya tuzifanya zinongo zina ya tufanya zina au boko ulimahe kabla mandrabo kabla kaliye kafumwa wandu na swali kamili za shukrani ushukuru Mwenyezi Mungu voya uhifadhi ulime wako ya hifadhi wazia hapo veza uswali zira kamili hizo za shukran ushukurie Mwenyezi Mungu ya uzidishe ukontinye utizifanye zinongo aizo ya botani msamunde bahati yazifanye na veza swali kamili za tauba ya disenyume ndanzeleo ya kumesha nyumeni usangwa ndiso uhifadhi wazia hapo na haramu uhifadhi ulime wako utsilamba za wandu utikalie utirendeje aya bismillah utudokala wandu fulana panja fulana utikale wandu wala nyasi haya bismillah kitiyo iso bahati yo bahati raniki wa mtume hamba harenge e garanti imnyo basaya bismillah message à partager tumnikali amana ino haya na partager ilo wananya so njambe woni baturu njambe woni haya bismillah na mbeze partager message ino haraka na mwiduble mrahifadhu limati kale wandu yatide wandu yativunguwe ukafuna na fanja tikale wandu mrahifadhu ewazi mrahifadhu yazifanya nafanye tauba leo yanisemesha nyumeni abo basi usonja rumwe list mtume ajoka hu garanti bebone kwa utubia wandisamesha nyumeni huzihifadhi ranzileo zihifadhi aya ya tuzifanya na sadaka biza shukra ya shukra Mungu ya tuzifanya bismillah haya ngani mnikoni hawala nyasi linukado mtume arinika ribeze rinjembe woni wananyasi ngani mshelizoni uka umuhadhara wa Lyon nguo le 30 kaunge joka samedi le 30 umuhadhara wa Lyon ngaujoka samedi le 30 avril ndo mwezi uno de samedi chodunga imijao de samedi chodunga imijao ngejoka le 30 ya adresa ni mnikoni da yinu ya adresse Lyon Venue Leclerc donc une adresse au muhadhara wa Lyon ngotoka Venue Leclerc bus C5 ou C2 et de ma bus ngotoka pashinga go C5 ngabo C2 et arrêt espace Baudelaire relieu la pape yani relieu la pape umuhadhara nguo harimo mrambo relieu la pape odo mahala muhadhara Lyon et samedi joka le 30 mwezi yetimashini inshallah taala umuhadhara nguo Paris Pierre Fitiste do muhadhara Lyon ikaonga bodua joka uzisomabo ngabo mafura joka ni kawandu ya olive sibase karsar wanika ngabo dua ndo joka usomabo ndondo duwe joka kafur inshallah taala rende hawinji inshallah taala le 5 mai do mudedua joka ndarafanye ya uhifadhi wana nele bange de le 5 mai yonde jeudi 5 mai ni joka Felix Piat inshallah taala rende hawinji haina mri ya parofura bange au ya kuhusa bange garondora some ya umaji ya ndini ya maji ya zamzam resome wao dua ya zaima rendera hanori tulezero hoda silowan haini ya dunga bange au ya dunga ndini ngujora tele bange inshallah taala haini mwana ya tsudunga bange garondora wanose wasiparonja fikira jizo ya boro wana watitina robali wende wa hano ya zaima hiyo ilimrati paronja fikira za bange ndedu wa control la drogue iyo duwa nkali ya somwani mrufundi Iraki ya wono wandu wakaudofura bange ukuza bange hawasomea owana unewa huu na wandu madukhas watawale bange iyo bahatiranikiwa na ribalo wana randu matati banga wandu matati wao washangiria ule bange ngabu walifurao ngabu wababa wao washangiria ule bange walifurao na rende hawinji rawababara watati rowana titi ruwabalie riwabalato wana titi wende bausu kuingo muhimu ili ruwaporteje ruinoya ya zaima iyo ya zaima ya maji ya zamzam ya sono edua special iyo rende rahano ya zaima iyo ngiyo ndini de le 5 mai yo jeudi jour férié ngejoka jeudi jour férié le 5 mai au harime sali ya la garage Felix Piat ngejwandisa 14h30 15h inshallah tanarende hawinji bwana nyasi shahidi machine 24 de muhadhara Pierre Fitiste Paris inshallah taala haisona ronane ba le 5 do sukuo le 8 mai garjo honano harimo e mafani no muhadhara joka ka harimo mji wa Bonn inshallah taala le 15 mai do harimo mji wa Chambéry inshallah taala le 29 mai garjo honana harimo mji wa Brest inshallah taala na ronano harimo ze barnamaji wananyasi na ronano harimo ze barnamaji neze mihadhara inshallah taala gar shukuri yao ba wenji wa shukuri yao zene amazahize darasa neze mihadhara neze faida zinji wazikunrao gar shukuri hata zebu wa wenji ngwani parao wa shukuri yao kwa karima tabu zishanje ngawa kwa wadi zishanje
ngabo akoni paro ko tabiha zemba wano njizwa alhamdulillah ngabo enda madiarata basa bahase alhamdulillah ngabo wenji wajibi wanga shukuria ukali Qur'an lindalao ngabo wenji wani paro ngabo fwa arantin hano njizwa basa alhamdulillah ngabo fwa aratika hala bah alhamdulillah ngabo mashallah tamana mdo konfie Qur'an mashallah na shukuria Mwenyezi Mungu. Message à partager bwana nyasi 02 deux choses la langue hifadhu limoraro uhifadhi sex yao hifadhu lime utamendambo utikali utivumbwe wandunayi utilokalia refulana na ritawe uhifadhi ewazi yao. Haya iyo garanti mtume hamba hau garantie mbebo ngwanzo mbebo kutuhanza na ronano harmaze darasa kanga wana swala ngojo paro harmaze numero 06 13 76 31 76 au par 07 53 14 89 82 au ezasaye ko para njajusa utihe usibanga bokoto leve si para keda dusiwa abonga meri madaras abonga mumsirin utujoha usiwe ko para njajusa mrutozi yo ndo para wakati wa satena au wanzihe message ekri mutsoba message ubehe ikobe message amjona besha meri madaras shamjone message ukangaba mru fulani yakakunta aizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.